Okay, mau. Abierto mga aircon ni kapalian welding por eso eh. Amo ya gani maskin panig basta tiene yan sina tangkwang kayo. Hindi tagwanta. Ispaga kayot. Mas malol TV dapat ispaga kayot. Area. Jen, open daw. Area. Saan si Maser? Sige. Where's the motor? Oh, sige. Arap, tantana yun. Mapaga eh. Paga? Numa. Ulan ng mga bata. Ang mga bata. Pasok kayo dito tatlo. Come inside. Come inside. El aircon, Mick. Pruba daw bre el aircon. Ha? El aircon pruba bre. Ay, mentas aquí arriba. Kada ekwan ko ya? Oh. Wala ka pa dahil. Ha? Kene, okay ah. Na okay ah. Kusa daw? Kuha daw. 5 minutes pa kasi ano. Pero tiyan kuryente del ano. Sana ya ekwan ang kun mama. Na okay ah. Okay ah. Okay ah. Ang grind. El building. Tumera ko rin. Chet, what's genius eh? Genius eh. El building. Pwede konekta. Puro ba daw? Mentas aquí oh. Oo, dali na ba? Kami na po yung aran, anay maya. Ni maya kamara kintang ko nariba na te. Dito ka, dito Si ka. Patong yun, hindi ba? Tormento ya bano kung patog. Tingnan. Kuya Miraya, taliya. Rabia ka mo, rabia. Sabi ah. Taliya. Ha? Yan open niya. Okay ah. Tiyan niya wedding. Okay ah. Taliya, tan grind.